Salam alaikum. On va commencer la correction de l'exercice de la dernière séance. Alors, l'exercice concernant l'égalité de deux fonctions. Le premier cas, f de x égale à racine x moins 2 le tout au carré et g de x égale à la valeur absolue de x moins 2. Alors, pour vérifier l'égalité des deux fonctions, premièrement, on doit déterminer le domaine de définition. df. On a df égale. df, on a une racine. Ce qui est dans la racine doit être positif. داكشي اللي وسط من الجذر المربع يجب أن يكون موجب. الملاحظة اللي كنلاحظوا هو أن داكشي اللي وسط من الجذر المربع مرفوع أس 2. إذا أصلا هو موجب. يعني واش عندنا شي كونديسيون ا فيريفيي؟ نو، ما عندنا حتى شي كونديسيون ا فيريفيي. اذا اوتوماتيكمون مجموعه التعريف ديالها غتكون هي ار. اللي نفرض حنا بغينا نكتبوها دون فاسون اللي هي détaillée. Donc x appartient à R tel que x moins 2 le tout au carré خاصو يكون supérieur ou égal à 0. دابا نورمالمون فاش كنبغيو نحلو هاد النوع ديال المتراجحات، السؤال اللي كنطرح على نفسي x moins 2 au carré واش فعلا هو كبر من زيرو؟ وي فعلا كبر من زيرو. واش كاين شي x بحيث هذا غيكون صغر من زيرو؟ لا، ما كاين حتى شي x. دونك في هذه الحاله جميع لي x كي ابارتيان لونسومبل R كلهم كيحقوا لي ان هذه اللي رفعناها او كاري غتعطينا كبر من او تساوي زيرو. اذا جميع لي x ما دام قلنا جميع لي x اذا دومين ديفينيسيون غيكون هو R، ما عندناش فيه مشكل. اي G dg égale. Donc هنا عندي G واحد لا فونكسيون فيها لا فالور ابسولو، ولكن راه ما فيها لا مقام، ما فيها لا راسين، لا حتى شي حاجه. دونك اون نا با دو كونديسيون ا فيريفيي، اذا اوتوماتيكمون ار. دو في هذه الحاله لقينا انه df est égal à dg. Donc la première condition est vérifiée. نمشيو لا دوزيام كونديسيون. Alors soit واحد لو نومبر x appartient df ولا dg ولا r، لحقاش هما بجوجهم كيساويو r. دونك soit x appartient r، ننطلقوا من وحده فيهم، دونك f de x ونحاولوا نوصلوا للأخرى. on a f de x égale racine ديال x moins 2 le tout au carré. كنعرفوا انه الا كانت الاس 2 وسط من لا راسين ça devient valeur absolue de x moins 2 اللي هي نفسها g de x. هذه نسميها 2 de 1 et 2 on déduit que f égale à g. donc هذه بالنسبة الأولى. الثانية، الحالة الثانية اللي عندنا سيدي واحد لا فونكسيون hx h de x كتساوي لينا راسين x au carré، وعندنا واحد لا فونكسيون أخرى lx كتساوي راسين x فوا راسين x. كأول ملاحظة كنعرفوا أن جذر مربع x أس 2 هي x مضروبة في x، وفي حالة لا غاسين ديال شي حاجة فيها الجداء دونك عندي الحق نفرق لي غاسين إلى آخره. هذه كنعرفوها. دونك أوتوماتيكمون لي زيكسبرسيون سون إيغو. المشكل فين بقى في لا فيريفيكاسيون ديال لو دومين دو ديفينيسيون. دونك أون دي اش. دابا عندي هداك الشيء اللي وسط من لا غاسين ديجا هو بوزيتيف، دونك بور توت x appartient à R هذا راه اصلا بوزيتيف. علاش؟ اذا دومين ديفينيسيون غيكون هو R. علاش؟ كار x au carré supérieur à 0 pour tout x de R. ديجا هذيك لا كونديسيون اللي كنقلب عليها ديما ان داكشي اللي وسط من لا غاسين يكون موجب ديجا هي عندي، دونك ما كاين لاش انا نمشي نبدا نقلب عليها. اذا دومين ديفينيسيون غيكون هو R et lx donc dl. الملاحظه اللي كتلاحظوا هو انه عندي جوج ديال لي غاسين، هذوك لي غاسين فيهم لا ميم شوز، دونك يكفيني انني ندير ديال وحده فيهم. دونك dl égale x appartient
R. ولكن في هذه الحالة شكون اللي وصل لا racine؟ C'est x, c'est pas x carré. Donc x خاصها تكون supérieur ou égal à 0. Donc domaine de définition, x كبر من 0 إذا c'est 0 plus l'infini. Alors, لقينا دي اش كتساوي r ولقينا دي ال هي 0 plus l'infini. Donc دي اش ما كتساويش ليا دي ال. D'où dh est différente à dl. Ce qui implique que h est différente de L. هذه بالنسبة la correction ديال les deux. Donc il faut bien vérifier donc les domaines de définition avant de commencer de simplifier les expressions pour pouvoir trouver l'égalité des deux expressions. Bien. Maintenant à une nouvelle partie, c'est la partie concernant la représentation graphique d'une fonction. Bien, dans cette partie, premièrement, définition. Alors, on appelle courbe représentative ou représentation graphique de la fonction f l'ensemble des points m du plan de coordonnées x, f de x, où x parcourt l'ensemble de définition e de f. En d'autres termes, le point m de coordonnées x, y est sur la courbe représentative de la fonction f si et seulement si y est égal à f de x. En général, la courbe f de x est constituée de plusieurs points, plutôt une infinité de points. Donc les points m, les coordonnées ديالهم x, y, الشرط ديالهم هو أنه x تكون تنتمي لمجموعة التعريف ديال لا فونكسيون appartient à f وتكون y ديالها هي l'image ديال x ب f. Ça veut dire y كتساوي لنا f de x. كما كتشوفوا هنا في لاكورب، إلا بغينا حنا نعرفوا ليماج ديال x وعندي غير لاكورب، شنو كندير المسقط la projection du x sur la courbe puis la projection de ce point de la courbe vers l'axe des ordonnées. On va trouver l'image de x اللي هي f de x. إلا بغينا العكس، ça veut dire عندي f de x وبغيت x كنسقط f de x على la courbe puis de la courbe vers l'axe des abscisses et on va trouver x. هاد المسألة بخصوص la courbe représentative ديال la fonction f. إلا بغينا نرسموها هو وعندي أنا دي بوان اللي ديجا كونو كنبقى نريبريزونتي هادوك لي بوان بواحد 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 حتى كنكمل لا كورب. سي با faisable toujours, mais on va savoir comment faire dans certains cas des fonctions usuelles. Petit exemple. On a la fonction f définie par l'expression f de x égale à 3x carré moins 2x plus 1. On veut vérifier si les points A, B, C appartiennent à la courbe. Donc, A, pour qu'elle appartienne à la courbe, l'image de 1 est 2. On va vérifier, on calcule dans l'expression f de 1. Si on trouve 2, ça veut dire que A appartient. Donc, on a trouvé que A appartient à la courbe car f de 1 est égal à 2. De même pour B. B de coordonnées moins 3, 34. Elle appartient à la courbe car f de moins 3, on va trouver que c'est égal à 34. Mais pour C, de coordonnées de 4, elle n'appartient pas à la courbe. N'est pas sur la courbe car quand on calcule f de 2, on va trouver que c'est 9. Elle est différente de 4. Alors, le point C n'appartient pas à la courbe. Comme d'habitude, un exercice d'application. F est une fonction numérique telle que son ensemble de définition est D, l'intervalle fermé moins 5, 4. Les nombres moins 4 et 4 ont la même image 3. Les solutions de l'équation f de x est égal à moins 2 sont 1 et 2. Le nombre moins 5 est un antécédent de 0 par la fonction f. Et f de moins 2 égale à moins 1, f de 0 égale à moins 3, f de 3 est égal à 0,5. L'objectif, tracer une courbe pouvant représenter la fonction f. Essayez s'il vous plaît de travailler l'exercice pour bien comprendre cette partie.